So I do apologize. Así que les pido disculpas. But sometimes you have weeks. Pero a veces tenemos semanas. Tovia, give me a camera, please. You're going to have weeks Tenemos semanas where you really, the purpose is to do some cleanup cuando el propósito es hacer algo de limpieza and to finish y concluir what we started the previous 2 weeks. lo que iniciamos en las previas 2 semanas. So today will be cleanup week. Así que hoy será la semana de limpieza. How many have taken to heart ¿Cuántos han tomado en corazón the first 2 parts? las primeras 2 partes? That one is posting on the internet. She's taking notes and posting. Ella está tomando notas. I'm impressed. Estoy impresionado. We have a bunch of good Talmidim and Talmidot. Tenemos muchos talmidim y talmidot. So I don't know what's going to come out of my mouth, No sé lo que va a proceder de mi boca, but I do need to clean up. pero sí tengo que hacer I'll make you a limpieza. deal. Les hago un trato. If you let me bore you a little bit this week Si me permiten aburrirlos un poquito esta semana, without big revelations, sin okay? grandes revelaciones, Next week la próxima semana I'll blow you away. los I'll share asombraré. some with you next week that you've never seen before. Compartiré algo con ustedes la próxima semana que nunca han visto antes. And to be honest with you, I had not either. Y para serles sinceros, yo tampoco lo he visto. Part 3 Tercera parte of the power of del agreement. poder del acuerdo. Finally, we're in Kifa Aleph 3:8. Por fin estamos en Kefalev, Finally, a sign from primera de Yahuwah Pedro, that he wants us to be the last part. Look at that. señal que The Yahweh first word of my quiere message. que este sea la tercera parte. Finalmente. First word of my message. Primer palabra de mi mensaje. In conclusion, En conclusión, let everyone associated with the Yati nation, que todos los que están asociados con Because la we- nación Yati, because we know most folks are going to choose to be out of unity. porque sabemos que la mayoría Right? de las personas quieren estar fuera de unidad. Rivka's too mean. Creo que es demasiado Shaliach's too fat. mala. Sholiach está muy gordo. Cassandra's children are too loud. Everybody finds a stupid reason Todos encuentran una razón mala to stay out of fellowship. para estar fuera de convivencia. Now, there are reasons Y hay razones to break fellowship. para quebrantar Sin. convivencia. Pecado, Adultery, adulterio, fornication, fornicación, habitual lying. mentiras habituales. Those people need to be removed. Esas personas tienen que ser quitadas. But this speaks of the faithful ones who remain. Pero esto habla de los que son leales que permanecen. And this is an affirmation of everything I've been sharing. Y esta es una afirmación de todo lo que he estado compartiendo. And I don't feel any pressure Y today. no siento nada de presión. Now, my blood pressure may go up. Quizás mi presión sanguínea I suba, don't feel any pressure. pero no siento presión. Because all I'm going to do today Porque lo único que voy a hacer hoy is share some scripture. es compartir algo de escrituras. And I'll leave it up to you Y se lo dejo a ustedes to learn. que aprendan. Okay? I'll share the scripture Compartiré las escrituras. and I don't feel any pressure. Y no voy a sentir nada de presión. Turn to your neighbor and say, Voltea a tu prójimo y di, he's stress free. él no se está estresando. Our Shaliach Nuestro Sholiach is not under pressure no today. está bajo presión hoy. That means I can relax. Quiere decir que me puedo relajar. Let us be of an echad mind. Seamos de mente. Here we Sophia go. has her Chapter opinions. No, not again. 1 Peter 3:8. Primera de Almost Pedro came with his opinion. 3:8. Todos vinieron con sus propias opiniones. The Tovia group came with their opinion. El grupo de Tobía vinieron con su opinión. That's over. Eso es. Ya se Now, acabó. now that we're echad, we're mishpacha echad, Ya que somos Ejad, familia, we are required to have one se mind requiere que tengamos una mente. by having rachamim on each other, Al tener rajamim el uno con el otro. a love that forgives and Una- puts up with idiosyncrasies Una that presión. bother us, Que perdona y tolera idiosincrasias que nos molestan. to be extra tender Para ser extra amable with our family, con nuestra familia, our believing family, creyente and courteous. y amables, Courteous, tender, tiernos, forgiving, perdonándonos, loving, amándonos, even more than our biological family. aún más que nuestra familia biológica. And in this way, when we put others better than ourselves, Y de esta manera, cuando ponemos a otros haciéndolos mejor que nosotros mismos, we will all eventually todos con el tiempo come into one mind.
Entraremos a una mente unida. So, some people may have heard the first 2 weeks as a pressure campaign Algunos quizás escucharon las primeras 2 semanas como una campaña de through presión carnal ears a través de oídos carnales to be in agreement with the apostle. para estar en acuerdo con el apóstol. If that's what you heard, Si eso es lo que tú you oíste, missed the whole thing about the power of te Yahuwah. perdiste todo acerca del poder de The Yahweh. power of agreement is to bring power into your life. El poder del acuerdo es traer Right? poder a tu vida. It's for your Es benefit. para tu provecho. It's for our Es para nuestro benefit. provecho. People are very duplicitous. La gente es de muy doble ánimo. Shaliach, can you give us some advice? Sholiach, ¿nos puede dar algo de consejo? Can you give us some counseling? ¿Nos puede dar algo de consejo? Then behind my back, Y tras mis espaldas they write to each other. se escriben el uno al otro. Do you think Shaliach's counsel is going to be good? ¿Piensas que el consejo de Sholiach va a ser todo? If we go to him, oh, we're under Vamos a Shaliach. él. Everybody in Miami is under Shaliach. Todos bajo But, en Miami están bajo su Sholiach. Do you think that if we go to him, Pero ¿crees que si vamos a él, he'll tell us the right thing? nos dirá lo correcto? Sweetheart, do me a favor. Hazme Don't un come favor. to me. With that No vengas a attitude? mí. Con esa actitud, Go get counseling from somebody ve a else. conseguir tu consejo de alguien más. That tells you that they're not ready. Eso te dice que no están listos. Not everybody who says under me is under me. No todos los que dicen que están bajo mí Not están everybody debajo who de mí. claims to be under No me is todos under los que reclaman estar bajo mí están bajo me, mí, which is okay. lo cual es todo. That's fine. But we can come into one Pero mind. podemos entrar a un solo parecer. Matter of fact, Es más, this is a command. esta es una orden. This is a command. Esto es una orden. Like Torah. Como Torah. It's a command to the Torah. Es una orden de Torah. Let us have one opinion. Tengamos una opinión. Does that sound like a command to you? ¿Suena eso como una orden? That is a command. Esa es una orden. You must be of one mind, Sean todos de un mismo sentir. so that the love of Yahuwah can flow freely. Para que el amor de Yahuwah pueda fluir. Yahuwah doesn't want to control us or dominate us. libremente. Yahuwah no nos quiere controlar. He wants his love Quiere que su aprecio to flow through all of us. fluya por todos And nosotros. if I'm always opinionating on you and you're always opinionating on me, how can we be of one mind? Y si yo siempre estoy descargando mi opinión sobre ti y tu opinión sobre mí, ¿cómo podemos ser de un mismo sentir? Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. that's one of the hardest things, Esa es una de las cosas más difíciles To do. hacer. is to come into one mind Entrar todos a una sola mente and be in full agreement. y estar en completo acuerdo. But Yahusha says it's a command. Pero Yahusha dice que es una orden. If you walk into a community, you are expected to realign yourself Si entras- and not to opinionate, A una comunidad se which espera can que be an tú obstacle to what? te alinees To unity, y que no estés dando tus to common opiniones, unity. lo cual puede ser un bloqueo a la unidad. Right Entrar on. en la unidad. Go with me, please, Vengan conmigo, por favor, to Yochanan Aleph. a primera de Yohanan. Yochanan Aleph. Primera de Juan, And we'll pick it up in chapter 5. en el capítulo 5. Chapter 5, verse 8. Primera de Juan 5. So we have a new command, Así que tenemos una nueva that we love one another as I have loved que you. nos amemos el uno al otro así como yo los he amado a ustedes. Everybody knows that, Todos saben eso, but they're not willing to pay the pero no price están dispuestos a pagar el precio to love one another. para amarse el uno al otro. How do we love one ¿Cómo another? nos amamos el uno al otro? You have your opinion. Tú tienes tu opinión. I have my Yo opinion. tengo la mía. Let's agree to set it to the side. Acordemos ponerlo al lado. And what the Father shows us in His Y lo Word, que el Abba nos enseña en su palabra, we will come together. entraremos en unidad. We will reunite. Nos reuniremos. We will Nos reconnect, reconectaremos. leaving our opinions Dejando nuestras opiniones in the rear view mirror, al trasfondo. and have a powerful Y marriage, tener un and have a convenio powerful poderoso. community, Una comunidad poderosa. and have a powerful assembly, Una asamblea poderosa. and have a powerful kehillah. Una quejila poderosa. Baruch Hashem Yahuwah. It's a command. Es una orden. The Ruach, La Ruach. I'm in 1 John 5:8. Estoy en primera de Yohanan, Juan 5:8. The Ruach, La Ruach. the Ma'im, which is the water that came out of Moshiach's side as the Tolah, Las aguas que partieron del costado de Yahusha como Tolá,
and the dam, y la dam, la sangre, the blood, la dam, the water, el agua and the ruach y la ruach agree. están en acuerdo. Estos tres concuerdan. Baruch Hashem Yahuwah. What makes the blood, the water, and the ruach that all come from Yahusha ¿Qué hace que el agua, la dam, la sangre y la ruach, espíritu, que todos vienen de Yahusha, que los haga ejad? What makes the Father and the Son echad? ¿Qué hace al agua y al hijo ejad? What makes the blood and the water echad? ¿Qué hace a la dam, la sangre y al agua ejad? What makes the blood and the ruach echad? ¿Qué hace la sangre y la ruach ejad? Lean in. I'll help you. Les ayudaré. They agree. Están en acuerdo. If they ever disagreed, Y si en algún one momento time, desacuerdan, una sola we vez, would not have the echad of Israel. no tendríamos la ejad de Israel. We would not have the echad of Israel. No tendríamos la ejad de So Israel. rather than you and your wife or you and your spouse and fighting and opinionating, like urinating opinions, right? Así que en You'll lugar de forgive que me, I gave you that picture tú y last tu week. marido You just estén opinionate. That's how descargando dirty it is. It smells. opiniones como orina. You're y not walking in así his apesta, mind no caminando en su mente, when you don't adopt his opinion. cuando no adoptas su opinión. You're not listening. No estás If escuchando. there was one iota Si hubiera una sola cosa of disagreement, en desacuerdo, the Father, Son, and Spirit el Abba, la Ruach y el Hijo would cease to exist. cesarían de existir. Keep allowing division and the way you were brought up and Dije- your customs to destroy your home. See how long your home is going to last. Sigue dejando que la desunión destruya la My casa, rights. mis derechos. I've been supporting this family for 20 years. It's your turn. He estado apoyando a esta familia por 20 años. Es tu turno. Keep doing that. Síguelo haciendo. Keep doing that. Sigue haciendo eso. And that'll be the end of the echad Y será el final del Ejad. that Yahuwah desires. Que Yahuwah anhela. So what does it mean to love one another ¿Qué quiere decir amarse el uno al otro? as I have loved you? Así como yo les he amado a We're so ustedes. different. Somos tan We come from diferentes. different backgrounds. Venimos de diferentes lugares. But I love you. Yahushua said to love you Pero Yahuwah me dijo que les amara. as a new commandment. Así como una orden nueva. It's not a new commandment to love your neighbor as yourself. That's in Leviticus 18 and 19. No es un That's not a mandamiento. new commandment. Why is it new? No es un mandamiento nuevo amar a tu prójimo como a ti mismo. Está en la Torah, en Levítico 18 and 19. 18-19. Why all of a sudden is loving your neighbor as yourself ¿Por qué de repente el amar a tu prójimo como a ti mismo a new commandment? es una orden nueva? Because the Ruach Porque la has Ruach been sent ha sido enviada to bring us a traernos our marriage, our families, our nuestros brothers, our convenios, sisters nuestros fraternos, fraternas, into an agreement en un acuerdo where every door is closed en donde toda apertura sea cerrado. to Beelzebub. Para a Beelzebub. Every door is shut. Toda entrada sea cerrado. There may be a few areas of disagreement. Quizás hayan unas cuantas áreas de desacuerdo. Well, last time I did what you wanted to do, and this time you're going to do it. No. La última vez yo hice lo que tú No. quisiste y esta vez voy a hacer lo que yo quiero. You agree on the word. No, tú acuerdas en la palabra. Let the word dictate Que la palabra dicte your steps. tus pasos. Can I get a witness? Baruch Hashem. But I mean, this is deep. I mean, I kind of said I'm not going to go deep, but if the word is deep, I Esto es profundo. Dije que no iba a profundizar, pero si la palabra es ¿qué yo hacer? profunda, What can I do? ¿qué puedo hacer? Watch this. Vean esto. Where did the Ruach come from? ¿De dónde vino la Ruach? The giver, Del dador. Yahusha. De Yahusha. Where did the water that cleanses the brides come from? ¿De dónde vino el agua que purifica a las novias? From his side. De su costado. Yeah, Yahusha. Where did the blood come ¿De from? dónde vino la sangre? La dam. From his side. De su costado. The Ruach La Ruach. from his side. De su costado. The blood La dam. from his De side. su costado. The water of cleansing El agua de purificación. from his De side. su costado. They all came Todas vinieron from de Yahusha. Yahusha. And if any of these Y elements si cualquiera de estos elementos are not in no agreement, estuvieran en acuerdo, then Yahusha is not Echad entonces Yahusha no es Ejad in himself. en sí mismo. When he's not Echad in himself, Cuando él no es Ejad en sí mismo, he can't be Echad él no puede ser Ejad with the Abba. con el Abba. A house
Una casa divided dividida against itself. en contra de sí misma. Matthew 12. Mateo 12. Will, Mark 3, will fall. Se caerá. If you don't fix your tendency that your natural right, your human right, you were born as a free person. Si tú no arreglas tu tendencia como tu derecho normal, tu derecho humano, nacido como una persona, And hold on to your y si right te aferras a tu derecho to disagree de desacordar, because you're afraid. porque tienes temor, By disagreeing often, al desacordar frecuentemente, you won't get shoved around. no vas a ser empujado You de won't be aquí para forced allá. to change. No vas a ser forzado a cambiar. You could play the blame game. Puedes jugar el juego de echar la culpa. And that's why we don't come into Y agreement. es por eso que no entramos en acuerdo. There is fear Hay temor in agreeing en with acordar someone, con alguien. and you're not comfortable Y agreeing si no estás de acuerdo con acordar, when the scriptures appeal to us cuando las escrituras nos ruegan to come into agreement a entrar en acuerdo for Yahusha's sake. por causa de Yahusha, That's frightening. eso es temeroso. There's a fear factor. Hay un factor de temor. Oh, so you want me to be a clone? Yes. ¿Que quieres que sea un clono? That's what it said. We just read it. Why are Lo you looking at acabamos me de that leer. way? ¿Por qué me ven así? It's so against our human nature Es- that we can't even hear it, Va- let alone receive it. Va tan en contra de nuestra esencia humana que no podemos oírlo y menos recibirlo. Why are you looking at me that way? ¿Por qué me ven así? Peter says, he's an elder, Jefa dice, y él es un we anciano. must have one mind. Tenemos que tener una mente. And what makes the Echad of Israel Y Echad lo que hace al Ejad de Israel Ejad, and not three y persons no a tres personas, is the fact that the agreement and their love es el to hecho, be in agreement su acuerdo y su aprecio de estar en acuerdo. is the glue Esa es la pegadura that makes them Yahuwah. que los hace Yahuwah. When we learn this, Y cuando aprendemos esto, the next time a wolf comes into this la assembly, próxima vez que un lobo entre a esta asamblea, you're not going to wait for Sholiach to kick him out. ustedes no van a echar que Sholiach, no van a You esperar will a que kick them out. Sholiach lo eche fuera, ustedes lo van a echar fuera. You will say no. Ustedes dirán no. It's a different spirit. Ese es un espíritu It's a different diferente. agenda. Es una agenda I diferente. will not break bread. No quebrantaré el lejem. I will not share No coffee. compartiré pan, lejem ni café. You will do it Ustedes lo harán. because it's a threat Porque es una amenaza to the agreement and the love al acuerdo y al aprecio that makes us Echad. que nos hace Ejad. How can we say we love one another ¿Cómo podemos decirnos que nos amamos el uno al otro? without agreeing and working to be Sin Echad? acordar y esforzarnos por ser Ejad. If we really love one Si another, realmente nos amamos el uno al otro, we will withhold retendremos varying opinions varias opiniones and come into y agreement entraremos al acuerdo with the leadership con el liderazgo and with one another and y the el leader of the uno con el home. otro, el líder del hogar. We will come into agreement. Entraremos en acuerdo Can I get a witness? porque Shemahua, To close the door para cerrar la apertura to the enemy. al enemigo. If Yahuwah himself Si Yahuwah mismo needs agreement necesita el acuerdo to stay Yahuwah, para mantenerse Yahuwah, in order for you to stay in Ahava Para and que Rachamim tú te mantengas en Ahava y en compasión with your community, con tu comunidad, with your spouse, con tu esposo, with your loved con tus ones, seres queridos, the agreement has to be more important el acuerdo tiene que than ser standing up for yourself Más and giving her a importante piece of your mind, que defenderte y which darle creates more issues. tu opinión, una pieza de tu mente, lo que crea más Yes. problemas. I find the quicker I agree with my spouse, He encontrado que la manera más rápida en acordar con mi esposa, the more mashed potatoes and gravy I get, más me dan de the comer, more hoochie moochie I get. más huchimuchi me da. What does that mean? No comprende. The problem with us men is we want hoochie moochie, El but we problema don't con want los to work at varones coming into agreement with our es wife. que queremos huchimuchi, pero no queremos entrar en acuerdo con nuestras esposas. I'm the woman. You married me. You made a covenant. I want sex. Yo soy la mujer. And you're living te and casaste fighting. You're conmigo. looking for areas to Estás disagree. You buscando áreas magnify the disagreement. En donde desacordar para magnificar los I'll never desacuerdos. change. Yo nunca cambiaré. This is the one you married. Así te casaste conmigo. Yahuwah put you together
because he wants to use your husband and your wife to enact change that you could not do without your spouse. Yahuwah los unió para hacer Hello! que no pueden hacer sin sus esposos o esposas. And even if we have a failed marriage, Y aunque tengamos un convenio fallado, in that painful process, en ese proceso doloroso, if we come into agreement with si Yahuwah, entramos en acuerdo con Yahuwah, he will change us Él nos transformará so that when we marry again, para que cuando nos volvamos a casar, we are ready to agree with a righteous man or woman, estemos listos para acordar con un varón o una hembra not make tzadikim, excuses no haciendo excusas for someone por alguien who is not walking the walk. que no está caminando el caminar. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Go with me, please. Vayan conmigo, por favor. So, being of one mind is not an option. It's a command from Elder Kifa. Así que el ser de un parecer no es una opción, es And un that- mandamiento de nuestro anciano Kefa, And that's the Pedro. problem staying home. Y ese es el problema de quedarte en casa. Because you're not accountable to me and I'm not accountable to you. And there is a distance. Porque no estás rindiendo cuentas a nadie, a mí, tú a mí y yo a ti. Hay una distancia. Mira, we can't eyeball No podemos observar the power of el agreement. poder del The fact that acuerdo. we're a community. El hecho de que somos una We can comunidad, eyeball it. podemos observarlo. Who's in agreement? ¿Quién está en Who's acuerdo? walking in ¿Quién agreement? está caminando en Who acuerdo? tends to take vacations ¿Quién se toma vacaciones? and be... The natural tendency is, I'm free, I could have the right, and if Shalia thinks, and if this place thinks that I have to leave my opinion at the door, that proves it's a cult. No, it proves that you're disobeying Peter and Yahusha, who rely on agreement to be who they are. Si decides tomarte vacaciones porque estás en Right. desacuerdo, eso comprueba Yeah, que man, powerful. no quieres tomar las sugerencias o los mandamientos de Kefa y de Pablo, quienes te instruyen cómo entrar en el acuerdo en congregación. In a community, you don't want to be the weakest link. En una comunidad tú no quieres ser el lazo o la cadena más débil, Because I could bend your ear, porque puedo doblegar We can tu oído, talk. podemos we conversar, can gossip, podemos chismear, we're hurting puppies. somos perritos dolidos. So we both have wounded, effeminate spirits, Los dos and we tenemos find each other. espíritus The complainers efeminados, will always find each other. lastimados. Los que se quejan siempre se encontrarán el uno al Always. otro. Siempre. And when there are more people complaining Cuando hay más personas quejándose that are in agreement with the elder que las que in están Miami en acuerdo con el anciano en Miami or anywhere else, o en cualquier otro lugar, you have a split, hay una and then división another y split. luego otra. And before you know Y it, antes de que lo veas, everybody is splitting todo el mundo se está dividiendo and everybody is in sin. y todo el mundo está en pecado. So you want to make sure Así que tú quieres confirmar that you are not the weakest que link. tú no seas la cadena más débil, Because if you are, porque si lo eres, they will find you. te encontrarán. Hey, can we get together? Hey, ¿podemos reunirnos? Hey, can we go for a swim? ¿Podemos ir a nadar? Yahuwah! Yahuwah. I am determined not to be the weakest He link, decidido a no vehicle ser for gossip and division. el I want to be a eslabón child of más débil. agreement Quiero ser un hijo Yes? de acuerdo. because the apostles' Torah demanded. This is not an option. Porque- That's why people leave assemblies. Porque la Torah de los apóstoles lo requieren. Es por eso que se van las personas. Listen, if you could show me an area where I'm wrong, I will agree with the word of Yahuwah and then publicly announce that I was wrong and that I'm not agreeing just with you, but with the word of Yahuwah that has corrected me. Si tú me puedes enseñar un área en la que estoy errado con la escritura, no solamente voy a pedirte disculpas a ti, pero lo haré públicamente y les enseñaré en dónde fui corregido. Relying on the power of agreement Confiando en la palabra del acuerdo. is necessary behind the Es pulpit necesario tras el púlpito, as it is in the pew. así como es It's en los as asientos. necessary for me. Es tan necesario para mí. I just told you to lay aside any opinion that's causing a dysfunction and come and unite around the word of Yahuwah. Les acabo de decir de que pongan cualquier opinión que está causando una disfunción y que nos reunamos alrededor de la palabra de How Yahweh. could that not apply to me? ¿Cómo no puede eso aplicarse a If mí? you tell me that you think Si tú me dices que tú the Star of piensas David que la estrella is de a David kosher symbol, es un símbolo kosher, I'm not listening. no te voy a escuchar. If you could show Si me podrías enseñarme through the word of a Yahuwah través de la palabra de Yahuwah that there's nothing wrong que no hay nada malo
with the Jewish star. con la estrella judía. I will be corrected. Yo seré And I will corregido. come into agreement with you even though you're not the leader. Y entraré en acuerdo contigo aunque tú no seas el líder. Because I'm commanded to come into agreement. Porque se me ordena a mí entrar en acuerdo. Just like you are. Así como a ti. Problem with that argument El problema con esa is discusión I could show you two es witnesses que yo te puedo enseñar dos testigos that Moloch and Saturn, it was known to the ancients que era conocido por los antiguos que Moloch y Saturno. that the symbol of Moloch was El Saturn, símbolo de Moloch era Saturno. and that the north pole of Saturn has the hexagram, Y que el polo norte de Saturno tiene el and that the hexagrama. Magen David is a shield of David, not a star of Y que el David. Magen David es un escudo de The enemy David, no una estrella de substituted the David. shield with a star. El enemigo sustituyó el escudo con una estrella. What star? ¿Qué estrella? The star of your Elohim Rampham, La estrella de tu Elohim Rampham. Damthan. Tamfam. Let me explain something. Déjenme explicarles According algo. to Acts chapter De 7 acuerdo a Hechos capítulo and 7 Amos chapter 5, y Amos 5, there was a competition in the 40 years of the wilderness Había- that would continually make our forefathers stumble. había una competición en el campamento en el desierto que continuamente causaba que nuestros antepasados tropezaran. Why did the entire generation perish? ¿Por qué fue que la generación entera pereció? And only Yahushua and Caleb Y solo Yahusha y Caleb and the next y generation la próxima generación that had not known war que no habían conocido or la guerra idolatry ni la idolatría, entered the promised land. porque ellos solamente entraron a la Eretz prometida. Because what a lot of people don't understand. Porque lo que muchas personas no How many comprenden. know what a sukkah is? ¿Cuántos saben lo que es un azúcar? There were two sukkahs. Habían dos sucas Wherever Yahuwah's Mishkan went, en donde iba la casa apartada de Yahuwah, the Mishkan of Moloch, el Mishkan de Moloch, Rampham, Rampham, traveled. viajaba ahí cerca. Some of the people, Algunas de las personas, instead of agreeing with Yahuwah and his Eved Moshe in all en lugar matters, de acordar listen, con Yahuwah y su siervo Moshe en todas las áreas, one week they were worshiping in the competing tabernacle, en una semana estaban adorando en la azúcar, la casa de competición, that was bringing confusion que estaba introduciendo a la confusión and idolatry y a la idolatría among the people. entre el pueblo. Where do we get this idea that Yahuwah was alone in the ¿De wilderness? dónde sacamos esta idea que Yahweh estaba That's religion. solo en el desierto? Esa es religión. Stephen makes it very clear. Esteban lo hace muy claro. There were two tabernacles of worship. Habían dos sukkot de adoración. One was the star of Saturn, Una era la estrella de Saturno, the symbol of Moloch, el símbolo de Moloch, and one was Yahuwah's tabernacle. y la otra era la azúcar de Yahuwah. And the people who were in Yahuwah's tabernacle Y el pueblo que estaba en la azúcar de Yahuwah, one day Uño, were in the Moloch tabernacle. Were in the Moloch tabernacle Uño estaban en la azúcar en el templo de Moloch, the next day. y al otro yo. And that reminds me of the words of the Navi Eliyahu. Y eso me recuerda de las palabras del profeta Nabi Eliyahu, Elías, First Kings. Primera de Reyes. How long will you halt ¿Cuánto tiempo estarán between two opinions? entre dos Oh, opiniones? Shema Yisrael. Oye, Israel, How long ¿cuántas veces, por cuánto tiempo will you be a halter estarán ustedes detenidos between two opinions? entre dos opiniones? If Moloch and his Sukkah and his Moadim are kadosh, Si Moloch, su sukkah y sus tiempos asignados son kadosh, apartados, go there. vayan allá. If Pesach Si la Pascua and Shavuot y Shabbat and Sukkot y Sukkot are the Moadim son las of the fiestas true and the living del Elohim, real y viviente todopoderoso, stay in that Sukkah. quédense en esa sukkah, Stay in that Mishkan. quédense en esa casa. So why did our forefathers die in the wilderness? Porque fue que nuestros antepasados fallecieron en el desierto. Look at me. Véanme, Opinion. opiniones. Why did they want to kill Moshe? Porque querían matar a Moshe. Opinion. Opinión. Why did Korach rise up and his company of over 200? Porque se levantó Coraje y su compañía de más de 200. Who the heck do you think you are? ¿Quién piensas que eres tú? Opinion. Opinión. Opinion La opinión is a cancer. es un cáncer.
But the difference is, Pero la diferencia es que you don't have to let it no tienes que permitirle into your mind and heart. a tu mente y a corazón. You take it captive. Lo tomas cautivo. I was married Estaba casado to be a new kind of creature. para hacer un To nuevo come into tipo de agreement with a criatura. righteous woman and a righteous man. And instead of fighting it, I'm going to learn that together we can adopt his opinion. Para entrar en acuerdo con So un that hombre o nobody's una right mujer and sadí. nobody's wrong. Oh, what a relief that is. Entrar en la opinión de Yahuwah Oh. para que nadie esté equivocado y nadie I don't esté have to en be lo right. cierto. You don't have to be wrong. No tengo que estar en lo cierto, no tienes que estar equivocado. Make sense? ¿Entienden? But that's a different kind of creature. Pero esa es una criatura That's not diferente. the creature you're going to find on Hialeah Boulevard No es la or Calle 8. Criatura que vas, el tipo de criatura que vas a ¿Verdad? encontrar en la calle 8. Right? Sophia? Right? Right? That's not the kind of creature you're going to find on Calle 8. No es el tipo de En Havana criatura Pequeña. que vas a encontrar en la Habana pequeñita. Oh, mujeres. Oh, mujeres. What kind of mujeres? Todo. Yo quiero, yo me amo. I had a rabbi tell me that. Every time the women came on the TV, he'd have a meltdown. And we had to tell him, calm down now. Just calm down. It's a rabbi. Last time I checked, we're supposed to be a little bit different than the Olam Hazeh. If you want a sex, what do they call that? Sex testing? Do it with your wife. Send her a sex text. Send her a naked picture. But to send pictures Send it to the right to place. other people in the to other people like Anthony Weiner, right? Everybody knows the story of Anthony Weiner. Now, if a dude ever had a right name, that was it. It was like the mother prophesied his name. It's like Anthony Weiner. So it's like, and then he had the chutzpah when he was sexting, he was sending out his wiener to everybody. Then he had the chutzpah to run for mayor. This guy, instead of going away in shame, he had the chutzpah to run for mayor of New York. So what's the moral of the story? Don't be an Anthony Weiner. Or an Oscar Mayer Wiener, for that matter, because I don't even know if they're kosher. You can't make it there, you can't make it anywhere. I'll tell you what chutzpah. So we have a different opinion. Tenemos que tener opinión diferente. What's Yahweh's opinion? ¿Cuál es la opinión The de marriage Yahuwah? bed, Hebrews 13:5, is undefiled. La cama de convenios de bodas no es contaminada. That's Yahweh's opinion. Esa es la opinión You de want to Yahuwah. send a naked picture to your husband? Go ¿Quieres ahead. enviarle una foto desnuda a tu marido? Adelante. No problem. No hay problema. The marriage bed is La undefiled. cama de convenios de bodas no está contaminada. But strange flesh is always defiled. Pero carne extraña siempre está contaminada. So, we had the star of Moloch, Teníamos la luminaria de Moloch, the symbol of Saturn. el símbolo de Saturno. Everywhere. How many places? En donde quiera. If Benjamin can help me here. Si Benjamín How- me podría ayudar. How many places did the children of Israel travel ¿A cuántos lugares viajaron los hijos de Israel? in the wilderness? En el desierto. How many places did they ¿A cuántos travel? lugares estuvieron viajando? Many places. A muchos. 40, 11, 40, 12, 11, a lot of places. 12, muchos lugares. Here's the picture. Esta es la imagen. There was a different opinion Yahuwah allowed in the camp Había una opinión diferente que Yahuwah permitió en el campamento to test the people. para probar al pueblo. And the ones who would be in Yahuwah's Y los sukkah que estarían en la azúcar de Yahuwah next week la próxima semana would be in the competing sukkah. estarían en la azúcar And compitiendo. the spirit of Elijah is here in the last days, in the last generation. And the spirit of Elijah says, how long will you halt between two opinions Y la ruach de and Eliahu. create disunity? El espíritu de Eliahu les pregunta por cuánto tiempo van a estar pendientes entre dos opiniones creando la desunión. If you're really receiving this message, Si realmente estás recibiendo este mensaje, your flesh should be tu screaming carne debería de estar gritando for some kind of a relief. para algún tipo de alivio. Because I was born and raised Porque yo nací. not to let people push me around. Fui And criado. sometimes that requires standing up and giving them an opinion. Fui That's the way you and I enseñado were raised. que no dejara que nadie me empujara, que nadie me maniobrara, que nadie me manipulara. Así fuimos criados todos, Especially in the religious world. especialmente en el mundo religioso. How many of us have been victimized by religious abuse? ¿Cuántos de nosotros hemos sido abusados por el abuso religioso? Pastors and leaders ordering us around and doing Pastores. stuff
that either wasn't to our benefit or right because they were on a power trip. Pastores o líderes And many people have diciéndonos been abused by religion. hacer cosas que no eran correctas. Mucha gente fue abusada por la religión. Either verbally, emotionally, Ya fuera sexually. verbalmente, emocionalmente, sexualmente. But it's a command of the apostle. Pero es una orden de los apóstoles. It cannot be part of our old nature. It has to be part of our new No puede nature. ser parte de nuestra esencia antigua, sino de nuestra esencia nueva. Romans 15:6. Romanos 15:6. So Peter, our apostle, says, in order for a community to thrive, they must live in agreement. Así que Pedro, nuestro apóstol, dice que para que una comunidad pueda vivir plenamente, tienen que estar en acuerdo. Which means we're going to have to leave a lot of our opinions to the side. Lo que significa que vamos a tener que dejar muchas de nuestras opiniones al lado. Was Shaliach Shaul also an elder? ¿Era Shaliach Shaul igual un anciano? Amos? Was Shaliach Amos. Shaul? Was Era- Paul an elder? Anciano So- Pablo, un anciano. Right? Peter is a witness. Sí, Pedro. Paul's a witness. Pablo es un testigo. Now Paul says the same thing. Pablo dice lo mismo. Verse 6. Verso 6. Romans 15:6. Romanos 15:6. That with one mind Para que unánimes, and one mouth. a una voz. Well, time out. You don't understand. Tiempo atrás, There's almost 20 people here. tiempo fuera, casi 20 personas aquí. And there are hundreds on the No internet. entiendes. Y hay cienes en el internet. And you Y tú command us nos ordenas to be saying the same que thing estemos diciendo la misma cosa. when it comes to body life, Cuando se trata de la vida en el cuerpo, walking in the word, caminando en la palabra, loving one another. amándonos el uno al otro. You all want us Todos quieren to think alike? que pensemos iguales. Exacto. Sí, Exacto. But you say it's impossible. pero dices es imposible. Correct. Sí, correcto. Not by might, No not por by fuerza, power, no por but poder. by the Ruach. Pero por And that's la why the Ruach. world cannot get the Ruach, Es por because they eso don't understand what's required of those who receive the Ruach. El mundo- Unity is required. El mundo no puede obtener a la rúa porque no entiende lo que se requiere para aquellos que reciban a la rúa. On whose terms? Basado en los requisitos de quién. Who sits here? ¿Quién se sienta aquí? Who sits there? ¿Quién se sienta allá? If you believe Si tú that crees you are authorized que eres autorizado to bring a flock into one opinion, traer un rebaño a una by sola all opinión, means, start a congregation. comienza una congregación. No problem. No hay problema. I have no problem with that. But as long as we're here, Pero siempre y cuando estemos aquí, we must speak with one mouth tenemos que hablar con una sola boca and with one voice. y con una voz. You follow what I'm saying? ¿Entienden lo que If les one digo? day Si en unión, Benjamin Benjamín has his congregation, tiene su congregación and I and my family enter his y yo y mi congregation, familia entramos a su I congregación, better not have a different mind or a different mouth, más vale que yo no tenga una mente diferente o una because boca he'll wash out my diferente, mind and my mouth with soap. porque él me lavará la mente y la boca con jabón. If I'm walking into his assembly, Si yo estoy- it's my job, it's Rivka's job, and it's her job to come into alignment with him. Si entramos a And if we su can't, we need to leave and not create congregación, problems. tenemos que entrar en alineación con él y no crear With the problemas. weakest link. Si no estamos de acuerdo, nos tenemos que ir para no crear problemas. You don't want that ugly lady from England. Tú no quieres que esa mujer fea de Inglaterra. Remember that game show? ¿Se acuerdan de ese show? She was an ugly lady. Era una señora fea. Maybe I she think she was wasn't a butch. lady. I think she might have been butch. Maybe she wasn't a lady. Remember that lady? What was that? The game show was The Weakest Link. ¿Se Remember? acuerdan de ese programa? Remember? She'd get up. The eslabón weakest más link. She was débil. in this like Columbine, shooters, black outfit. You ever notice how these school shooters, assuming it's not a false flag, you ever notice how they all dress in these black trench coats? That's a spirit. It's a Spirit of spirit. death. Yeah, it's a spirit of death Se ha notado como todos that they're in estos agreement with. tiradores Well, where en do masa these school siempre, shooters come from? siempre If they're not false flags, se visten de negro, es que viene un espíritu inmundo, es un espíritu they de are. muerte. Where does murder come from? ¿De dónde viene el Where does asesinato? adultery come ¿De from? dónde viene el adulterio? Where does lying to your husband ¿De dónde viene el mentirle a tu marido? come from? ¿De dónde viene? It comes from an agreement Viene de un acuerdo
with unclean spirits. con espíritus inmundos. In order for to be demonized, you have to come into an agreement Para with an unclean spirit. Poder ser demonizado, tienes que entrar en acuerdo con un espíritu I'm inmundo. going to say that again. Y lo voy a decir de In nuevo. order to be demonized, Para ser demonizado, you have to come into an agreement tienes que entrar en un acuerdo with an unclean con spirit. un espíritu inmundo. In order to be Simonized and Paulized and Yahwehized, you've got to come into agreement with the Holy Spirit. Para poder ser simonizado y shaulizado, tienes que entrar en acuerdo con el espíritu kadosh, espíritu apartado. You know when you get into trouble in your life with drugs, sex, and rock and roll? You know when you get into trouble? ¿Sabes cuando te metes en problemas en tu vida con el sexo, el rock y el rock and roll y When- las drogas? When you come out of agreement Cuando te vas del acuerdo with the Ruach HaKadosh. con la Ruach HaKadosh. As long as you're in agreement with her, Siempre y cuando estés en acuerdo and con she's in ella. agreement with the blood, Y ella con la dam, la sangre. and the blood is in agreement with the Y word, la dam, la sangre en acuerdo con la palabra. you're doing well. Estás en lo correcto. Why did Yahweh put Satan in the Garden of Eden? ¿Por qué puso Yahweh a Satanás en el jardín del Edén? To see whose opinion Adam and Eve would adopt. Para ver qué opinión darían Adán y Hawa. Why was the tabernacle of Moloch allowed? Why didn't Yahweh obliterate the tabernacle of Moloch in the midbar? ¿Por qué se permitió la azúcar To de test you, Moloch en el desierto y no se prohibió? Era para probarte. to see whose opinion you would listen to. Para ver la opinión de quién escuchabas. Kanachowski this and Kanachowski. Some of you on the internet, it's Algunos by the de grace of ustedes- Yahweh you even listen to me. En el internet, por la ternura de Yahweh que me están Huh? escuchando. If I read as many things about me that some of the people on the internet have read, I would say, I'm not listening to that guy. Si yo leyera las cosas que se han escrito de mí como lo hacen ustedes en el internet, yo no estuviera escuchando a ese hombre. I had one guy come to me, we were at a biblical marriage conference. Un hombre vino a mí, estábamos en una conferencia de convenios escriturales. You were there. Usted estuvo ahí. She was there. Ella estuvo ahí. I couldn't even get in the door. I was huffing and puffing. Park the car, hurry! I was huffing and puffing. And my Estaba wife, yo respirando hurry up, hurry up. profundo, I was apurado. fussing. I was fussing. Estaba disgustado. As soon as I walk in the door, Tan pronto como entré, it's like Rambo met me. era como Rambo me conoció. It's like, remember that guy in the movies, Sly Stallone, Rambo? Rambo met me. Rambo me And encontró. I had hardly settled in. Y casi ni me había instalado, Yeah, as Yahweh lives. así como vive y He got out of his seat, saw me and Se my levantó. wife walk through the door. Nos vio entrar al cuarto. There, I said it. And he bent down in front of me. Se doblegó delante de mí. I don't know if he kneeled, but No, he gave you a book. he humbled himself Yeah. in front of me. Se humilló delante de mí And he said, I was wrong about you. y dijo, he estado equivocado I en cuanto a believed usted. all the stuff on the internet. Creí todas las cosas en el About internet sex calls. acerca de un culto de sexo. Everybody's forced to have multiple A todos se wives. les forza a tener esposas múltiples. Instead of seeing you as a kadosh man, En lugar de ver que era un hombre kadosh. here's a love gift. Aquí me dio un regalo. Here's my book Aquí escribí este libro with my signature. con mi firma. Please forgive me Por favor, perdóneme for coming into por agreement entrar en acuerdo with lies. con las and mentiras opinions y las opiniones about you. acerca de usted. I'm like, Y yo, wow. I didn't expect that. Yo no esperaba eso. But that's a man who got out of agreement with the lies Pero ese es and into agreement with a real person un who hombre tries to live kadosh. Que escapó del acuerdo con las mentiras y entró en acuerdo kadosh para vivir de manera kadosh. Verse 6. Verso 6. That you may with one mind Para que unánimes and one mouth a una voz worship together adoren unánimes juntos the Abba of our Savior Yahushua. al Abba de nuestro Redentor 1 Yahushua. Corinthians. Primera de Corintios. Corinthia Aleph, Corintia Aleph 1:10. 1:10. Corinthia Aleph, Primera de Corintios 1:10. 1:10. Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado You there? ahí. ¿Ya 1 llegaron ahí? Corinthians 2. Primera de First- Corintios 1 Corinthians 1:10. 1:10. This is a very serious issue. Este es un problema muy serio. I appeal to you again, Les ruego de nuevo, Israelite brother, fraternos israelitas, by the name and the authority of our master Yahushua HaMashiach, por el nombre y la autoridad de nuestro soberano Yahushua el Mashiach, that you all speak que todos hablen as echad, una misma cosa, that the power is there rather than the divisions. que el poder esté ahí en lugar de las divisiones.
that you are perfectly joined together sino que estén perfectamente unidos with the same mind en una misma mente and in the same opinion. y en un mismo parecer. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. For Yahushua's sake, Por causa de Yahusha, so that there are no divisions, que no hayan divisiones, be perfect, and so that the body is no longer disjointed by y opinion, para que el cuerpo ya no esté desunido por las opiniones, come together entren unidos. when you worship the Father of Cuando our estén Savior, adorando al Abba de nuestro Redentor, making sure there are no divisions, confirmando que no hayan divisiones and that you are all of the y same que todos opinion. estén pensando lo mismo. Find me that verse in the Greek Encuéntreme ese verso en el griego. on Bible Hub. Find me that verse in the Greek. Encuéntreme ese verso en el The griego. rest of us are going to go to 1 Corinthians 3, 8, and 9. 1 Corinthians Primera de Corintios 3, 8 y 9. 3, 8, Primera de Corintios 3, 8 y 9. and 9. Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado You ahí. there? Tell us. Let me know when you're there. Yes? You're there? He that plants, he that gives ma'im, El que siembra, el que da el agua, riega, are echad. son ejad. Every man will receive his own reward, Todo hombre recibirá su propio galardón, according to his own labor. de acuerdo a su propia labor. So I may be planting the word, Para que yo esté plantando, sembrando la but as you palabra. guys give tithes and offerings, Pero así como ustedes van dando sus diezmos y ofrendas, you're watering the seed. están regando la You're watering the simiente, plant. la semilla y And if I was in a congregation and I was submitted, I would be expected to water the seed Y si yo estuviera plantado en una congregación, se esperaría de mí regar las plantas. so that the planter and the waterer are echad. Para que el sembrador y el regador estén ejad. Because it doesn't matter what your role Que no is, importa cuál sea tu papel. we are all Israelite laborers Todos together. somos obradores israelitas juntos. We all are in one field Todos estamos en el mismo and in campo one sukkah. y en la misma azúcar. To be in one field and one El sukkah estar en un campo y en una azúcar is the challenge, es el reto. but when we achieve Y it, cuando lo alcanzamos, we have the power of agreement. tenemos el poder de When la we acuerdo. realize we're all in the same field, Cuando reconocemos que todos estamos we are en el all mismo laborers campo, as echad. todos somos obradores ejad We have unidos. come out of Baal and Moloch's false competing sukkah. Hemos escapado de las azúcares competidoras de Baal y de Moloch. We receive our reward. Recibimos nuestra So the reward, recompensa. which is power, Así que la recompensa, el galardón, favor, es and poder, power, favor y poder, come from a vienen willingness de la disposición to have one mind. de tener una sola mente, One mind and one opinion. una mente y una opinión. And it is the hardest thing you'll ever Y do. es lo más difícil que puedas hacer. Whether it's marriage, family, friends. Ya sean familias, convenios, It's the hardest thing you'll ever do. amigos, es lo más difícil. But the reward is great. Pero el galardón es mayor, es grande. Read that for me in the Greek, quickly. What part? The whole 1 thing? Corinthians 1:10. Para Calo. No, just read the English of the Greek. Oh, I exhort now you brothers by the name of the Master of us, Yahushua Hamashiach, that the same thing you speak all, and not there be among you the divisions. You may be, however, having been knit together in the same mind and in the same judgment. What's another word to say the same mind and the same ¿Cuál judgment? es otra palabra para decir mismo parecer y mismo The juicio? same opinion. La misma opinión. If Justin judges the same way I Si judge, Justin and that's the juzga same way Kendra de la judges, misma manera and que it's the yo same way juzgo. Tovia judges, Y de la misma manera que juzga Lea y Tobías. don't we all have the same opinion? No tenemos todos la misma Because we opinión. arrive at the same Porque conclusion. llegamos a la misma conclusión. Is it possible? ¿Será posible? No. But with Yahuwah Pero con and a Yahuwah willingness, y una all disposición, things are possible. todas las cosas son posibles. Baruch Hashem Yahuwah. And last time I checked, we're supposed to be supernatural beings. Y la última vez que chequeé, todos estamos supuestos a ser seres sobrenormales. This marriage doesn't have to be a divorce. Este convenio no tiene que ser un You divorcio. could rub it in the nose of everybody who is refusing to come into agreement. Puedes Rub it in enseñarlo their nose by having one opinion. en las noticias. Because they haven't achieved it.
Puedes enseñarlo a todas las narices de todos aquellos que no han We entrado en la can. misma opinión, pero nosotros sí podemos. Because greater is he that is in you Porque mayor es aquel que está en ti than in the world. que aquel que So, está en el mundo. did I make up that word to convince you? Así que inventé yo esa palabra para What does it say in the convencerles. Greek? ¿Qué dice en el griego? One judgment, Un juicio. meaning we arrive at the same conclusion. Queriendo decir que llegamos a la misma So conclusión. is Shaliach making this stuff up? Así que está inventando Sholiach estas This is the cosas. apostles' Torah. Esta es la instrucción de los apóstoles. Why do we take it as an option? ¿Por qué lo tomamos como una opción? Why do we take it as an ¿Por qué option? lo asumimos como una opción y no una orden? Well, Wikipedia says, Pues Wikipedia dice and Google y says, Google dice. 1 Corinthians 10:17. Primera de Corintios 10:17. 1 Corinthians 10:17. Primera de Corintios 10:17. Why are a lot of these one opinion scriptures found in ¿Por qué Corinthians? se encuentran muchas de estas escrituras de una opinión en Corintios? Chris? Why a lot of these unity scriptures of one opinion found in 1 ¿Por qué Corinthians? se Do you know why? encuentran a muchas de estas escrituras en Primera de Corintios? That tells us that was a body that was so disjointed, and the cause was a high volume of personal opinion. Esto nos dice que esa congregación de Corinto era una congregación que tenía alto nivel de personas que tenían sus propias opiniones, desunión. Because the Corinthians were doing paganism as Yeah, they were paganism, and they were carnal. Porque ellos eran carnales y estaban actuando como paganos. Exactly. And that gave way to their own views. Y eso dio cabida a sus propias perspectivas. 1 Corinthians 10:17. Primera de Corintios 10:17. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. For we are many in one body, Porque todos somos muchos en un cuerpo. we being many Siendo muchos, are one bread offering to Yahuwah. somos una ofrenda del Ejem a Yahuwah. We being many are one body. Nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo. If we are one bread in one Si body, somos un lejem, un pan en un solo cuerpo, then how could one body ¿cómo puede ser que un cuerpo disagree? estar en If the desacuerdo? hand disagrees with the foot, if the foot disagrees with the mouth, then by definition, the body is sick. Si la People mano- wonder why the body of Christ is sick. Look no further than this. Si la mano está en desacuerdo con la boca y la boca con el pie, la gente se pregunta ¿por qué está enfermo el cuerpo de Yahusha? No vean tan lejos, es por causa de So esto. if you're going to prosper in the emunah, Así que si vas a crecer en la emuná, you're going to have to realize how important vas it a is tener que reconocer lo importante que es to be of one judgment, ser de un solo juicio, one conclusion, una conclusión one mind. Una Now, mente. to your credit, y a tu crédito. A tu crédito. some of you have come a long way. Algunos de ustedes han venido por largo I camino. remember the days when you first got here. Porque me acuerdo de los tiempos cuando primero llegaron. If you found an opinion Si encontrabas una opinión that smelled pretty, que oliera gratamente, smelled good, que te gustara, you adopted it. tú la adoptabas. Because a lot of us Porque muchos de nosotros have daddy issues tenemos problemas con nuestros papás and authority issues. y problemas con personas de I will autoridad. adopt anybody's opinion except Yo adoptaré la opinión de cualquier persona menos the man or woman that Yahuwah has put el behind the varón bima. o la hembra que Yahweh ha puesto detrás de la bima. Because I have daddy issues Porque yo tengo problemas con papá, and I have stepdaddy issues. tengo problemas con mamá o con mi And I've been padrastro. abused 49 times. And Y- if you think I'm here he to sido get abused abusado. again, you've got another thing coming. Y he sido abusado 49 veces y si piensas que voy a dejar que me vuelvan a abusar, I've seen tremendous growth. he visto crecimiento Some tremendo. of you couldn't be pulled out of here even by your teeth. Algunos de ustedes no pueden ser jalados de aquí aún por sus If someone dientes. attached your teeth to a Penske truck Si alguien conectara sus dientes a un camión de and tried to Penske pull you out of here by your teeth, e intentara jalarlos por los dientes, the truck would break down, se quebrantaría el camión, not your teeth. no sus dientes. That's how much you've grown. Así es como But han you weren't crecido. like that the first time you showed up. Pero no era así la primera vez que se All it took presentaron. was a smile Lo único que se and someone requería cooking some meatloaf era una sonrisa y and alguien inviting you cocinando to their house. y invitarte a su So casa y'all could complain for 90 minutes about Rivka Para que and pudieran Shalia quejarse and Benjamin por is a 90 yes man. minutos Oh yeah, my ears have de been there. Rivka, My ears were right Shalia. there. Oh yeah. Benjamín, Hallelujah, mis brother. oídos han I estado didn't know ahí. your ears were that long. Yo no sabía que sus oídos eran así de largos. So,
But the growth, Pero el am crecimiento, I right, Marianne? yes. The people that were shaky are La strong. gente que estaba tembeleque ya está fuerte. That happened because you put the apostles' Torah above your opinion. Eso aconteció porque pusieron You la put the apostles' Torah. Torah del apóstol más allá que sus opiniones. Oh, hallelujah. Baruch Hashem. Verse 13. Verso 13. 1 Corinthians 12:13. Primera de Corintios Is 12:13. anyone enjoying? Están gozándose. Let's try that again. Is anyone enjoying? Están gozándose. Let's try the back. Is anyone enjoying? Están gozándose. Let's try the side. Is anyone enjoying? Están gozándose. All right. I'll get that. 1 Corinthians 12:13. Primera de Corintios 12:13. For by one Ruach, the same Ruach that requires unity. Porque a través de una rúa, que es la misma rúa que requiere la unidad. Not a different Ruach that doesn't mind opinions. No una rúa diferente que A no different Ruach doesn't mind le opinions. importan las opiniones. Pero Va- the Ruach HaKadosh, Pero a la rúa Hakadosh, who immersed us que nos inmergió into one community, en un cuerpo, en una comunidad, whether we're Puerto Ricans, ya seamos puertorriqueños, Cubanos, cubanos, Pygmies, Wigglies, Nigerian dwarfs, whatever we are, lo que seamos, Greeks, Yehudims, griegos, yahudim, Arameans, arameos, free, bonds, Negroes, non-Negroes, libres, esclavos, negros, no negros, Caucasian, blancos, whether we're part of the, whether we're a Caucasian mountain, seamos una montaña caucásica, doesn't matter. no importa. We're all drinking now Todos estamos bebiendo from one spirit. de una rúa. How is that possible? ¿Cómo es eso If posible? you say Yahusha is not Yahuwah, Si tú dices que Yahusha no es Yahuwah, and Chris says Yahusha is y Yahuwah, Chris dice que Yahusha and sí Sophia es says, Yahuwah, I'm praying about y it, Sofía dice, pues estoy orando acerca I'm de not ello. sure if he's No Yahuwah. sé si él es Yahuwah. Y'all ain't drinking from the same Ruach. están viviendo Y'all de la ain't misma following agua. the apostles' No Torah. están siguiendo la You're all instrucción del apóstol. confused. Están todos confundidos. And when there is confusion, James 5:1, there are envyings and there are congregational Y wars. cuando hay confusión, hay codicias y guerras congregacionales. If the Ruach put us together, why are we opinionating against the policies of the word of Si la Yahuwah? Ruach nos unió, ¿por qué estamos dando opinión en contra de Not las a pólizas cult. de la palabra de Yahuwah? Este no es un culto. If the day comes that you cannot be in one opinion, then leaving is not a sin. Si viene That's el not día a sin. que no puedes estar en la misma opinión, Hello? entonces irte no es un Leaving pecado. is not a sin. El irte no es un pecado. Staying here El quedarte and looking for the weakest link Y buscando so you can opinionate and effeminate together el is eslabón- out of the question. El quedarte y buscar el eslabón más débil para unirte en opinión, en dar tu opinión con esa persona está fuera de la cuestión. 2 Corinthians, please. Segunda de Corintios. 2 Corinthians Segunda de Corintios 1:21. 1:21. 1:21. 1:21 de Segunda de Corintios. You could well see there were a lot of problems Pueden ver que habían muchos problemas in Corinth. en Corinto. I mean, a whole bunch. Un montón. And think back Y mediten as we're turning to the scripture. al regresar a las escrituras. What was Israel's problems in the days of Jezebel and King Ahab? ¿Cuáles eran los problemas de Israel en los tiempos de Jezabel y el rey Ahab? Baal worship. La adoración a Baal. Different Torah, different ways, different customs, Diferente different Torah, beliefs. diferentes costumbres, Yes? diferentes creencias. And what did Eliyahu Hanavi say? ¿Y qué dijo Eliahu el profeta? כמה זמן ישראל הולכים בדרך אחד ופעמים אחרים הולכים בדרך שנייה. How many times you're going one way and then the next day you're going a different way? How long are you going to halt between two opinions? ¿Por cuánto tiempo van a estar entre dos opiniones? And the spirit of Elijah Y la ruach de Eliahu brought Israel together. unió a Israel. Yes, the spirit of Elijah. La ruach de Eliahu. Same today. You can't bring people together. No puedes tú And I'm going unir to a la close with gente. this, not now, but in about 20 Y minutes. voy a cerrar con esto. No en este momento, pero en 20 Not only minutos. can I not bring one opinion here, No solamente no puedo yo traer Not una a prophet opinión can. aquí, ni un profeta, not Elder Peter ni can, el anciano Kefa, not Elder Paul ni el can, anciano Pablo, and not Elder Mary y can. tampoco la anciana Mary. Como en Peter, Paul, and Mary. You're not listening.
Not only cannot this be done, which is why most people listening at home are out of agreement. They can't find a fellowship they can get into agreement with. If you can't find a fellowship, the problem is you. Si no puedes There is one encontrar out there that will receive you. una convivencia, tú eres el problema, pero sí existe una convivencia allá afuera que sí te puede recibir. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. What did I just say before that? Peter, Paul, and Mary. Not Paul, not Peter, not Mary can bring them into one opinion. I am telling you, Les digo, we are in a time of restoration. estamos en un tiempo de restauración. And by restoration, Y por restauración, there must be the spirit tiene que estar el espíritu of Elijah de Elías, Eliahu, that is doing something that is against human nature Que está and haciendo human nature's will. algo que va en contra de la esencia humana y de la voluntad de la esencia humana. We'll get to that in a second. Vamos a ver eso en un segundo. Look at en un verse momento. 21. Veamos el verso 21. 2 Corinthians 1:21. Segunda de Corintios 1:21. Now the one who established us Y el que nos confirma in his love, en su aprecio, in su ajaba, his mercy, en su compasión, he forgave us, con ustedes, Él nos perdonó. he's accepted us, Él nos ha aceptado. is now going to work Va a ir a trabajar to make us of the same opinion, para hacernos de la misma opinión. Echad, Ejad, in the Moshiach, en Mashiach, who is anointed us quien nos ha ungido, and who has anointed us. nos ha ungido. Yahuwah has anointed us Yahuwah nos ha ungido with a special anointing con una unción especial to make us one. para hacernos uno. It's Yahuwah's anointing. Es la unción de Yahuwah. A man can't do it. Un hombre prophet no lo puede can't do hacer. it. Un profeta tampoco. An itinerant preacher can't do it. Ni un predicador Yahuwah can do it. ambulante. Solo Yahuwah. Through the spirit of Elijah. A través de la ruach de Elías. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. Yahuwah, who has established us in his grace, Yahuwah, quien nos ha establecido en su ternura, is now anointing us hoy nos está ungiendo. to be Echad. Ser Ejad. It's a special anointing Es una unción especial that most communities que la mayoría de las comunidades do not and no cannot hacen y no pueden receive. recibir. Is anyone with me? I said, is anyone with me? Aleluya. Are you all with me? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Huh? Amen. Finally, Israelite brothers. Por fin, fraternos israelitas. Back row checked in. Thank you. Finally, Israelite brothers. Por fin, fraternos israelitas. Farewell. Hasta luego. Be perfect. Sean perfectos. Be of Tov comfort. Sean de todo consuelo. The Ruach, the comfort, La ruach, el consuelo, has come to make venido. you Echad. para hacerlos ejad. To live with one another Para que vivan el uno con el otro. in Shalom. En shalom. When we are Echad, Cuando somos ejad, the Ahava of Eloha el ahava de Eloha will be with you. estará The contigo. problem with folks is they want the Ahava without the Echad. El problema con las personas es que quieren el ahava. There's no sin love el in this ejad. place. That's because there's no unity in this No hay place. amor en este lugar, es que no hay unidad en este Why lugar. is this one turning against this one? Why is this one talking about this one? Porque está volteando en Why are contra de people aquel. fornicating and adulterizing and lying behind each other's back? Porque está Why? gente fornicando y adulterando I'll tell you why. a sus espaldas. ¿Por qué? They're looking for love, Están buscando el ahava, el amor, but they're bypassing pero están brincándose the means by which love flows. la manera en que fluye el ahava, el amor. You want the love of Mashiach? ¿Quieres el ahava de Mashiach? You have to have the prerequisite Tienes que tener el prerequisito of the unity de la unidad of Mashiach. de Mashiach. People want the cart La gente quiere el carro before the horse. adelante del caballo. You put the horse before the cart, not the cart before the horse. El caballo va delante del carro, no el carro delante So del when you caballo. have a divided community or a divided congregation, they're always appealing to love. If you love me, you'd accept my sin. If you love me, you wouldn't rebuke me. If you love me, you'd let me gossip about the elder. If you really love me, you would keep a secret. La gente siempre está recurriendo al amor. Si me amaras, me aceptarías como soy. Si me amas, guardarías el secreto. Si me amas, me permitirías hablar chismes del pastor o del líder.
If we want the love of Yahuwah to flow, Si queremos que la Java, el aprecio de Yahuwah we must fluya, follow the apostles' Torah tenemos que seguir la instrucción del and apóstol enact Y one ac- opinion, y activar- one mind, and one mouth. y activar una Impossible. opinión, una mente y una boca. Es imposible. We just read it requires a special what? Acabamos de leer que A requiere special anointing una unción especial. that a carnal, worldly, or double-minded believer does not Un desire. creyente carnal o que tiene doble ánimo no anhela. Make sense? ¿Entienden? A carnal, worldly believer does not Un desire creyente carnal no anhela eso, the unity. la unidad. Because they think they could have different opinions Que piensan- and still locate the love of the Father. Pueden Not in tener the community. diversas opiniones y todavía ubicar el ajaba, el Why? aprecio del Abba, pero no en esta comunidad. ¿Por Because qué? those who are opinionating Porque los que están descargando are sus in love with their opiniones opinion están enamorados more than they are in love de sus opiniones más que with the unity enamorados con la unidad of the word of Yahuwah. de la palabra de Yahuwah. So you're looking for love in Así que Miami, estás buscando ajaba en Miami and you're looking for love in other places. y ajaba en otros lugares. Let me ask you a question. Pero déjame hacerte una pregunta. Have you all come clean? ¿Han todos venido a Is everybody coming to the declarando light? Or we're still sus hiding culpas, stuff? o seguimos escondiendo cosas? Secret agents. Are we all functioning as secret agents? Estamos funcionando como agentes secretos. Well, how can we have unity? ¿Cómo podemos tener unidad? How can we have love? ¿Cómo podemos tener When there's aprecio? disunity. Cuando hay When there's desunidad. disunity, Cuando hay desunidad. the Ruach withdraws herself. La Ruach se retira a sí How misma. many know that? ¿Cuántos saben eso? When she finds disunity, she runs to a place where there's 2 or 3 gathered in his name, not a big crowd, but who are in unity. Cuando And she encuentra dwells la there. desunidad, ella va a donde sí está la unidad y mora ahí. Thank you, brother. The problem with carnal people is they want you to show them love. El problema con la I've been gente caught carnal in sin. es que quiere I've que been tú caught les stealing. enseñes tu aprecio, su amor. I've- He sido encontrado en I've been pecado, caught in a cover-up. robando, But en just una hug me. cobertura. Prove to me that Jesus loves Pero me. ámame, compruébame que Yahusha me ama. That's not love. That's Eso no es amor, compromise. eso es compromiso. That's not love. Eso no es ajaba, That's compromise. eso es compromiso. Love means Ajaba, amor quiere decir, we come to the light. venimos al resplandor. When we come to the light, Cuando venimos al when we resplandor, do the right cuando thing, hacemos lo correcto, there's no shame. no hay vergüenza. People that are in La shame gente que está are en not vergüenza believing the gospel. no están creyendo el evangelio. Everyone who trusts Yahuwah, Yahuwah will make sure you have nothing to be ashamed Todos los que about. confían en Yahuwah, Yahuwah confirmará que no tengas nada de qué avergonzarte. So I know there's disunity in Miami, and I'll speak it openly. I Así don't que care. sé que hay desunidad en I'm, Miami I'm about to tell those boys something in a few lo weeks hablaré. that they're going to need to hear. y lo hablaré But it's going to be in my time, not in their abiertamente. time. Y les voy a decir algo que no quieren escuchar, pero I'm lo voy a coming hacer down. en mi tiempo. All right? Voy a That's all I'm descender. gonna say. Es lo único que voy a decir. No, I'm coming in love because I want to create unity. Voy a venir en Ajaba porque quiero crear unidad. So when you don't hug someone in their darkness or in their cloak, Así que cuando no abrazas a They alguien think that you're en being sus abusive. tinieblas o en su abrigo, piensan que No. está siendo abusivo. be ye kadosh, I am Sé kadosh. Kadosh porque soy Kadosh. The job of the Apostles' Torah is to raise himself and all of us to a higher El standard. deber de la instrucción del apóstol es levantarse a sí mismo y a todos los demás a un nivel más alto. So look at verse 11, Así que veamos el verso 11. 2 Corinthians 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Shalom and ahava Shalom y Ahava are found where the ruach se encuentran donde la Rúa finds unity. encuentra la unidad. The way to turn your services into a funeral dirge La and a manera- funeral pyre is to have division in the camp. She will leave and run like a goat seeing a plastic bag flying in the air. People want love, but they don't want the prerequisite of the unity that attracts the Ruach. La gente quiere la Ahava, pero no quiere lo que atrae a la Rúa, la unidad que atrae a la Rúa. I don't know. I really don't know what to say. It's the word is told. The word is told.
Ephesians 2:14. Efesios 2:14. Watch this. Talks about the two houses, those Habla de near las and dos those far. casas, a los que están cercanos y los que están Those, lejanos. those near are Judah, those far are Joseph. Los cercanos son Yahudá, los lejanos son José y Joseph. Go with me to Ephesians 2:14. Vayan conmigo a Efesios 2:14. Let me know when you're there, please. Háganme saber cuando hayan llegado ahí, For he is our shalom. porque Él es nuestra shalom. Think shalom. Piensen shalom, Who has made both houses que de ambas casas echad ha hecho un solo pueblo. and broken down the middle wall of Y ha partition between derribado us. la pared intermedia que nos separa. Verse 15. Verso To 15. make at the end of himself, Haciendo de sí mismo, of the two, haciendo de las dos, one man. un hombre, a una persona. So what's the two houses all about? Así que, ¿de qué se tratan las dos casas? It's taking the house of Es Judah tomar a la casa with de the Yahudá rabbinical garbage con la basura and the house rabinical of Ephraim with their church Babylonian Greco-Roman y la garbage casa de Efraín con toda su basura grecorromana and making one man y haciendo a un hombre, a un varón, so that these two are no longer in para que disagreement. estos dos ya no estén en desacuerdo. But Joseph agrees that Yahusha is king. Pero José acuerda que Yahusha es rey. Jews repent Los- that circumcision equals salvation, and they accept Yahusha as their king. Los Yahudim se arrepienten diciendo que la circuncisión equivale a la redención y aceptan a Yahusha como a su When they rey. come into unity through Y Messiah, cuando entran en la unidad a través de Mashiach, there's one new nation. hay una nación There's nueva, one new man. un hombre nuevo. What brought the new man? Unity. ¿Qué manifestó al hombre nuevo? La Go to unidad. Ephesians 4. Vamos a Efesios 4. And by the way, if you're taking Y notes, si están tomando notas, write this down. escriban esto. Ephesians 2:14 is a direct fulfillment of Hosea 1:9 and 10. Efesios 2:14 es cumplimiento directo Write it de down. Oseas. Put it on Facebook. Ephesians 2:14 Efesios 2:14 es cumplimiento is a directo direct fulfillment of the prophecy de la profecía en Oseas of Hosea 1:9 and 10. 1, 9 y 10. Which someone would like to read, I would not stop Que you. si alguien lo quiere leer, no les voy a impedir. While the rest of us are turning to Ephesians Mientras que el 4:3. resto de nosotros vamos a Efesios. If anybody would like to read Hosea 1:9 and 10, I won't stop you. Ephesians again. What, Ephesians. The rest of us are turning to Ephesians 4. El resto vamos a Efesios 4, Anybody? Hosea 1:9 and 10. Oseas 1, 9 y 10. Quickly. Then said Elohim, call his name Lo Ami, for you are not my people, and I will not be your Elohim. Yet the full number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, that cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said to them, you are not my people, Lo Ami, there it shall be said to them, you are the sons of the living El. So the name two Elohim. the two opinions, Así que las dos opiniones, Judah and Joseph, Yahudá y José, by choosing King Yahusha, al escoger al and we rey see that Yahusha, a couple of verses before that. y lo vemos unos cuantos versos Go back antes a de couple of ahí. verses, find me where it says that both will choose one king. Retrocedamos a los versos That might be donde verse 4, hablan 5, or que 6. las dos naciones van a escoger, o los dos pueblos van a escoger a un solo rey. No, you're in Ephesians 4. I'm in Hosea 1. Oseas 1, 9. It says Judah will choose and Ephraim will choose one king, and the two will become one. Dice que Efraín y Yahudá ambos escogerán a un solo rey y los dos se harán uno. It's somewhere in Hosea 1. Está en algún lugar en Oseas 1. Go ahead, honey, read it for me. Then shall the children of Yehudah and the children of Israel be gathered together and appoint for themselves one head. Stop. Say it again louder. Then shall the children of Yehudah and the children of Israel be gathered together and appoint for themselves one head. So when they lay aside their differing opinions and they both agree Yahusha is king and the Torah is his constitution, that's when the two will be one, and there'll be one new man named Israel. That's what we just read in Ephesians 2:14. Así que A fulfillment of Hosea 1:11. Sorry. Ephesians 2:14 is a fulfillment of Hosea 1:11. Efesios 2:14 es cumplimiento directo de Oseas 1:11, cuando los dos pueblos nominen a un solo rey, quien los unirá, los tendrá bajo una sola constitución y los reinará sobre ellos bajo un solo gobierno. Watch this. Rivka, what was that again? Hosea what? 1:11. 1:11? 1 plus 11 equals 12.
or the unity of the nation of Israel. Another one of those Yah incidences. That the two houses become echad with one opinion, and 11 plus 1 equals 12. What is that? Hosea chapter 1, verse 11 equals the reunification of the 12 tribes of Sholiach Israel. está explicando algo interesante que está en el capítulo 1, verso 11 del libro de Oseas. 1 más 11 equivale a 12. Una sola opinión para todas las tribus equivale a 12 tribus unidas bajo una sola nación y un rey. You know why I'm so convincing? You know why I'm so passionate? ¿Sabe por You know qué? why I pour my heart into this? Because I actually believe this stuff. ¿Sabe por qué soy tan convincente y persuador? Porque en realidad creo todo esto que estoy Faith diciendo. comes by hearing, and hearing comes by the word of Yahuwah, Romans 10:17. Viene a través del oír y el oír a través I de la believe palabra de this stuff. Yahuwah. That's why I'm good at what I do. Romanos 10:17. Yo creo estas cosas y por eso triunfo en lo que That's estoy why I haciendo. teach not like other teachers. Por eso enseño no como Hello? otros maestros. That's why I teach with authority. Por eso enseño con autoridad. Because I am passionate and Porque convinced tengo that what he pasión. said is Y true. estoy convencido de lo que él ha dicho es cierto. Sometimes you get me during the week, and I'm like, hey, how you doing? A veces me ven durante la It's like semana. you're different. Yeah, I'm me not ven fired desanimado. up. Sí, Of course I'm different. hoy estoy diferente. Estoy muy animado, estoy muy apasionado con lo que But estoy his word haciendo. fires you up. Su palabra te prende. Ephesians 4:10. Efesios 4:10. Okay. I'm sorry. Let's go back to 3. Efesios 4:3. This is very important. Esto es muy We'll importante. try to get to everything. Be eager to guard the unity or the love and the ruach will leave. Sean Echobad. solícitos en guardar la unidad de la Ruach en la unidad de la Shalom. Be eager to guard not unity, but the unity that only comes from the ruach. Sean solícitos para guardar la unidad, no solo la unidad cualquiera, pero la unidad que viene de la Ruach HaKadosh. When congregations are infiltrated with dissension Cuando las congregaciones son infiltradas con disensión, through opinions, a través de las opiniones, some individuals algunos individuos let their guard down, bajan las defensas and other messages y otros mensajes and other doctrines y otras enseñanzas and other churches y otras iglesias began to get their ear. comenzaron a captar sus oídos. Be eager, Sean to solícitos come into agreement. para entrar en acuerdo. Just like Judah and Israel have become one new man Así como Yahuda y Israel se han hecho un solo hombre, through the nuevo, power of a agreement. través del poder del What's this acuerdo. two-house thing all about? ¿De qué se trata todo esto The de Jews dos admitting casas? that their leaders are blind and corrupt. Los judíos admitiendo que sus líderes They don't know ciegos Yahusha, y right? son corruptos, no conocen a Yahusha. And the herky-jerky churchy admitting Y la iglesia admitiendo that Satan Claus que Santa Claus and Rudolph the red-nosed idiot y Rodolfo, el de las narices rojas, is anti-Mashiach. son anti-Mashiach. When both houses realize the idiocy of their opinions, Cuando ambas casas reconozcan la idiotez de sus opiniones, they're ready to be echad. están listas para ser ejad. Pero once But- you have the echad, Una vez que tengan al ejad, let me ask a question. Instead of fighting your wife and fighting your husband, you need to fight together against the devil to guard the en unity. lugar de pelear contra tu Instead, you're esposo wasting your time fighting each o other. en contra de tu mujer, tienen que pelear en contra del enemigo para preservar la unidad y no pelearse el uno con el otro. Be eager to guard the unity. Sean solícitos para proteger Your la brother unión. is not your enemy. Tu fraterno no es tu enemigo. Your sister is not your enemy. Tu ajot no es tu enemiga. You may disagree about the Star of David, Quizás estés en desacuerdo con respecto a la estrella but de lest the David. devil get a foothold, I and Moshe Kanachowski are in full agreement. Pero solo que What does that mean? la Ruach We're guarding the HaKadosh, unity. cambie las cosas. Yo y mi aja estamos en unidad perfecta. Estamos protegiéndola. Verse 4, one body, Verso 4. One Un cuerpo, faith. una fe, one mikvah, una inmersión, one tikvah, una esperanza, one emunah. una fe, emuná. That requires the same mind and speaking the same Y thing. requiere la misma mente y hablar las mismas cosas. Can I get a witness? Un barco sobre agua. I said, can I get a witness? Aleluya. Look at verse 13. We're Verso going quick 13. now. Ephesians 4:13. Efesios 4:13. Why are there? How do I know ¿Cómo sé yo that the Baptist
churches que las iglesias bautistas and others who claim to be of the frozen y chosen otros que dicen ser de los congelados escogidos are in error. están en error. Watch this. Vean esto. I'll make this simple. Esto lo haré Look simple. at Ephesians 4:11. Veamos Efesios 4:11. Yahusha, the ascended master, Yahusha, el maestro que descendió, gave apostles, dio a apóstoles, prophets, a profetas, evangelists, a evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. Why? So we could learn the Torah? Nope, que- nope, para nope. que pudiéramos- Yes, but that's not the primary reason. Aprender la Torah, claro que no, pero no es la razón principal. The primary reason of the fivefold ministry is this: La razón principal de un ministerio de 5 cargos es esta: to mature the people, madurar al pueblo, the Israelite a Kedushim, los apartados israelitas, and rebuild the body of Mashiach y reconstruir el cuerpo de through Mashiach mitzvot of service, a través de obras de servicio, to bring national para unity traer la unidad nacional through the full submission and knowledge of His a opinion, través del someterse y conocimiento pleno de su opinión, until we're all mature and perfect to adopt His opinion. hasta que todos seamos maduros y perfectos para adoptar su opinión. So no matter how good we lead worship, no matter how good we teach, that is not the primary job of a shepherd of Israel. Así que no importa qué tan excelentemente lideremos la adoración o hagamos algunas otras cosas, esos no son los deberes principales de un pastor de Israel. The primary job is to bring unity, El trabajo principal es traer la unidad, guard the unity. guardar la unidad. It's a unity of national expression, Es una not unidad individualism. de It is a expresión, unity of natural expression, de which is what the Siddur is nacional. really all about. Razón por la cual se escribió el Sidur. You don't have the same attitude to the Siddur as you do to your leaders. No tienes la misma Yeah. actitud hacia el Sidur como a tus If we're all líderes. reading from page 11, that means you want to control me. Oh, book, oh, book, oh, book, oh, book. Book, you want to control me. How come I have to read page 11 when Sophia's reading page 11? I'm going to read page 13. Porque tengo yo que leer la página 11 cuando Sofía está leyendo la 11. Yo quiero leer la página 13. The whole purpose of the Siddur is to clone us in national El emunah. propósito del Sidur es clonarnos en emuná, en la fe nacional. So the primary job of a leader under Yahusha Así que el trabajo principal de un líder bajo is Yahusha to bring unity. es traer la unidad. And one of the ways we do that is we're not going to love you in your sin. Y una de We're las not going to love you in your secrecy. maneras- We're not going to love you in your conspiracy. Es que no. We're going to call you to come out and be ye separate and touch not the unclean thing. No te vamos And I will a- receive you, saith Yahweh Almighty, and you will be my sons and my daughters. No te vamos a amar en tus secretos, en tus pecados escondidos, sino que vamos a exponer la Let me loose, inmundicia let me loose, y let me loose. corregirte. Philippians 2:2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. I never realized that. Nunca lo vi. That one of my, or if not the primary job, Que el deber principal is to establish unity and es teach establecer you la unidad y enseñarles a how to ustedes fight for it cómo luchar por and ella not succumb to y no disunity. vencerse a la desunidad. Can we be honest? ¿Podemos ser sinceros? Can we talk? ¿Podemos How conversar? many voices in your life ¿Cuántas voces en tu vida have you heard has escuchado to tú tell you, que te hayan dicho don't agree, no estés en acuerdo? don't agree, No estés en acuerdo. don't be a slave? No I seas know un one esclavo. person was told before they came up here, oh, so you're going to be his slave. Yo sé que una Stay persona se home, le man. dijo, If you think you're coming antes up de here to que be my viniera, slave, stay home. tú vas a ser su I don't want you esclavo. here. Si crees eso, quiero que te quedes en casa. No, We're te servants quedes of Yahuwah together. aquí. Somos siervos de Yahuwah Does that sound unánimes. familiar? Oh, you're coming up to be his slave. Tú vienes para ser su esclavo. I don't know if you're going to get good counsel. No sé si te van a dar So why you consejo pretend to correcto. calling me? Entonces, ¿por qué quieres llamarme? Don't get me started. Philippians 2:2. Filipenses 2:2. If you listen to all the voices that were anti-Konachowski, not a single person here would be here today, not, including my family. Si escuchas todas las voces que son Rifki, would you be here today? If you listen to all the voices nadie de ustedes estaría from your own aquí, family incluyendo nuestras propias against familias. me, would you be here today? ¿Estaría usted Hell no! Claro que no. You'd be in an Orthodox synagogue somewhere in South Carolina. Estaría usted en una sinagoga ortodoxa al sur Reform de synagogue.
de Carolina. I mean, let's be honest, Rivka. Seamos sinceros, Rivka. Let's be honest. Seamos sinceros. How many in our own sphere have tried to get you to divorce your husband? ¿Cuántos en Why? nuestra Because he's an apostle propia and esfera he's a religious nut. han tratado de conseguir que usted se divorcie de su marido? ¿Por qué? Porque es un apóstol, porque es un loco religioso. Philippians 2:2. Filipenses 2:2. Brethren, Fraternos, complete my simcha. completen mi gozo, Be of the same mind. sean de mismo parecer. That's where the ahava comes. Es ahí donde viene la When you're of the ahava. same mind, the ahava comes in. Cuando tienen la misma mente, entra Division, the la ahava. ahava flies out the door. Con la división, el ahava se va por la puerta. Trying to fix an assembly Intentando arreglar una asamblea without unity. sin la unidad. Everybody's looking for love. Todo el mundo está Get rid of the buscando love and get into unity, and the love will come back. de la ahava. Hallelujah. Haz entrar la unidad y el Muy ahava deep. regresará. Más profundo. Aleluya. Sábado gigante. Más profundo. Who told you to reunite that broken group in love? Get the unity and the love will return. Quien te dijo que reunieras ese grupo quebrantado, consigue la unidad y el grupo regresará. We're a loving group. Somos un grupo amable. Why? ¿Por qué? Because we're pretty much in unity. Porque estamos casi Right? totalmente en unidad. Nobody's here that doesn't want to be. Nadie está aquí que no Now, quiere we estar aquí. couldn't always say that. No siempre podíamos There were decir times eso. we couldn't say that. Hubieron tiempos que no But podíamos praise decir Yah, eso. now we can say that. Pero exaltado sea Yahuwah que hoy sí lo podemos decir. Philippians 2:2. Filipenses 2:2. Be like-minded, Sean de igual and then you'll have the same parecer, ahava. y tendrán el mismo ahava. You want love? ¿Quieren amor? Be in a hot accord. Estén en el mismo acuerdo. Be in a hot mind, Estén en la misma mente. and the love will Y come. el ahava llegará. Be in a hot mind. Sean de una mente de Be in a hot accord, Estén en un acuerdo de and the love will return. y el ahava regresará. People fall out. I'm not in love anymore. La gente That's dice, "Ya no because estoy you're out of enamorado". unity. Es porque estás fuera de unidad. Restore the unity of vision and the unity of purpose to your marriage, and the love will come back. Restaurar la unidad. When de I'm not visión. doing good with my wife, Y it's propósito. because I'm not in unity. Cuando And no then I don't estoy- feel loved, and she doesn't feel loved. El If I shalom. want to get back in love with my wife, I've got to invite the unity back in. Cuando quiero estar ejad con mi esposa y en shalom con mi esposa, tengo que reintroducir la unidad. This is the state of the body today. Este es el estado del cuerpo hoy. They're not following the apostles' No Torah. están siguiendo la instrucción de los They apóstoles. cannot walk with him No pueden caminar the way he requires de la manera que él because they requiere. check with Roman culture. Que chequean con la cultura They check with romana. biological family. Chequean con la familia biológica. They check with Facebook and Twitter. Chequean con Facebook y con They Twitter. check with Greco-Roman culture. Chequean con la cultura greco-romana. You cannot be in unity that way. Puedes estar en unidad With one de esa another. manera, el uno con el otro. What can fix this? ¿Qué puede arreglar esto? And I'm going to close with Y this. voy a cerrar con What esto. can fix it? ¿Qué puede arreglarlo? Only Solamente the fearless voice la voz sin temor of the spirit of del Elijah, espíritu de Eliajo, which John the Baptist came with, con la que vino Yohanan el inmersor, Juan, that gets in the face El of Bautista. every single member. que se pone en el rostro Of de the todo Commonwealth of Israel. miembro de la mancomunidad de Israel And pronounces Amos 3:7. y pronuncia Amos 3:7. Turn there, please. Vayan ahí, por favor. Amos 3:7. Amos Amos 3:7. 3:7. Almost means love in Spanish. Or love. Amos 3:7. Amos 3:7. And while you're turning to verse 7, Y mientras que van al verso 7, I want to read Amos quiero leer Amos 3:1 through 3. 3:1 a 3. 3:1 through 3. 3:1 a 3. And then we'll jump to 7. Luego brincaremos al 7. Let me know when you're in Amos 3:7. Háganme saber cuando estén en Amos 3:7. Stay there. Stay there. You there? Stay there. Where? Don't push buttons. Don't push my buttons. Amos 3:1. Ready? Amos 3:1. Hear the word. You guys are in 7, I'm in 1. So I'll get to you in a second. Hear the word that Yahuwah has spoken, Oigan la palabra que ha hablado Yahuwah, O children of Israel, oh hijos de Israel. against the whole family. Encontró una familia entera. Say that word family. Digan la palabra familia. Family. Say that word family. Familia. Which I brought out of the land of Mitzrayim. Que yo saqué del aires de Misraim. Saying,
diciendo, you only have I known a ti solo te he from all conocido the families of the de entre earth, todas las familias de la tierra, Israel. Israel. You're a special family. Eres una familia And I will especial visit you upon your y iniquities les visitaré sobre su iniquidad, because you got out of agreement. porque se fueron del acuerdo. And now you want to walk together with me, and you don't agree with me, and you don't agree with Moses, and you don't agree with Aaron, and you don't agree with Isaiah, and you don't agree with Ezekiel. You've gotten yourself out of agreement. Y quieren It caminar wasn't that conmigo day. hoy. It wasn't that way that day when I took you out of Egypt. Y quieren caminar conmigo hoy, pero ya no pueden porque no están en acuerdo con este y con aquel otro escritor y con aquel otro profeta. Pero no era así cuando los saqué de Egipto. Amos 3:2. Amos 3:2. Only out of all the families of the earth, De todas las familias de la tierra, I only knew you. yo solo los conocía a ustedes. And now you're not walking with me. Y hoy no están caminando You've grown conmigo. up. You've matured. Han madurado, han crecido. And your opinions come from Babylon, Medo-Persia, Opiniones vienen de Babel, de Greece, Persia, Rome. de Grecia, de Roma. You think you can walk with me? Piensan que pueden caminar conmigo. The day we walked together El día en que caminábamos juntos, out of Pharaoh's court? fuera de los atrios de Faraón. You think you can walk with me? Piensan que pueden caminar And you conmigo. can't walk with each Y other. no pueden caminar el Because uno some of con you el worship otro. Moloch, some of you worship Baal, some of you worship gold, some of you worship silver. How can two walk together in your family and your family with me if they're not in agreement? ¿Cómo pueden caminar si no están en acuerdo? But here's what Yahuwah said. Pero esto es lo que dice Yahuwah. Through the apostles, A través de los the apóstoles, prophets, profetas, the teachers, los maestros, the los evangelists, evangelistas, who will bring national unity. que traerán la unidad nacional. The spirit of Elijah. La Ruach de Eliahu. If we're going to stay united. Si vamos a mantenernos I said if unidos, we're going to stay si united. vamos a mantenernos unidos, We have to invite tenemos que invitar the spirit of Elijah. a la Ruach de Eliahu. Not a message, No un mensaje, not a 3-point sermon, no un sermón de 3 partes, not a children's ministry, no un ministerio de niños, not better food, no mejor comida, not better worship, no mejor adoración, not better carpet. no mejor alfombra. If we're going to stay united, Si vamos a mantenernos we're going unidos, to have to yield to the anointing vamos a tener que ceder a la unción of the spirit of Elijah, de la Ruach de Eliahu, which called the worshipers of Baal to leave camp and rejoin Israel que le dijo a los adoradores and be echad. del campamento que lo abandonaran y que se entraran en la unidad. Verse 7. Verso 7. And here's the close. Y este es el cierre. For the Adon Yahuwah will not bring the unity required in verse 3 Porque el Adón Yahuwah no traerá la unidad que On se your requiere terms. en el verso 3 a base de tus The requisitos. Adon Yahuwah will not do anything El Adón Yahuwah no hará nada to bring the unity he requires in Amos 3:3. para traer la unidad que él requiere en Amos Except 3:3, sin que He gives the unction and the counsel él dé la unción y el consejo to the spirit of a Elijah, la Ruach de Eliahu, the spirit of the prophet. a la Ruach de los Only a profetas. prophet, Solo un profeta, only the spirit of solo Elijah el espíritu de Eliahu can bring national puede unity traer la unidad that is nacional required for Ava que se to remain. requiere para que la Jabá Not a permanezca. pastor, not a Sunday school teacher, No un pastor, not a rabbi, no un rabino, no un maestro dominical, a powerful spirit of un prophecy espíritu poderoso de profecía who says, thus says Yahuwah. que dice así ha dicho Yahweh. This is the way. Este es el camino. This is not a way, this is what he Este no requires. es un camino, este es lo que él requiere. That doesn't play let's make a deal. That's not a saved Monty Hall. He doesn't say let's make a deal. He says this is the deal. Él dice, este es el trato, este es el asunto. It's the spirit of Es Elijah la Ruach de Eliahu that preserves love. que preserva la If there's Jabá. any love in this place, Si hay Jabá en este lugar, it's the restoration spirit es el espíritu de restauración of Elijah. de Eliahu. What's our job? ¿Cuál es nuestro To deber? guard what we got. Guardar lo Next que time a tenemos. wolf comes in, La próxima vez don't que have entre un coffee lobo, with the wolf. no tomen café Don't con wait el for lobo. Shaliach to throw him out. No se esperen a You que say, Shaliach sir, los afuere. I've been through this before. Digan, Señor, yo he And I've pasado fallen esto for this before. y he caído por And esto I'm not going to fall for y it. no voy a caer por Again. ello de nuevo. Baruch Hashem. Let's give Baruch Yahuwah Hashem. a big todah rabah for the series, the whole series. Aleluya. Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah.
Ay, Dios, si pueden, por favor, Come forward. vengan hacia adelante. Come forward. He lost them from. If you think I'm excited now, just wait till that sugar high comes in. Wait till the brownies hit. Brownies. Yes. Brownies. Brownie lives matter. Yes, brownie lives matter. We don't believe in blacks, whites, and brownies. All right, Israel. What? May Yah be praised. Que sea exaltado Yahuwah. Ladies, please send us out with one rendition. Ready? It is Shabbat. Praise Yahuwah. Everybody. Praise Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat. Praise Yahuwah. Praise Yahuwah. Praise Shabbat shalom Israel. Shabbat shalom. Baruch Hashem. I am a Mexican, not a Mexican. Unless you're a Colombian. What part of Mexico is Colombia? Puerto Rico. Southern part. Why are you scared? Control on the porch. This guy's not scared. Okay?